Bonjour. Hola. Γεια σας. Konnichiwa minasan. Sziasztok! Merhaba. Astema. Hola. Julia. Ciao. Hello. It's Elena from Greece. Julian from Belgium. Naomi, I'm from Hungary. Victoria from Russia. I'm Daria and I'm living in Krakow in Poland. I am Kilian from Switzerland and I live in Japan. Ja sam Eva iz Slovenije. Chiamo Elena, sono italiana di Milano, ma attualmente vivo a Glasgow, in Scozia. O meu nome é Mariana e sou de Aveiro, em Portugal. Soy Nazaret, vivo en Córdoba, España. أنا أقمار من تونس و je vis à Wrocław en Pologne. It's Hazal from Turkey. I live in Istanbul. Hello, it's Cynthia from California, the US, but I live in France. Merhaba arkadaşlar, ben Ulaş. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu aslında güneşin altında arkamda huzurla dalgalanan bir deniz manzarasında çekmek isterdim. Fakat ne yazık ki içinden geçtiğimiz şu günlerde her gün üzerime daha da fazla gelen şu dört duvar arasında karşısına geçip konuşabileceğim bir kamera ve spotlardan daha fazlasına sahip değilim. Takvim 2020'nin henüz ilk demlerinde. Her birimiz her gün aynı yoğun tempoda uyanıp işlerimize koşturuyoruz. Kimimiz bir toplantıdan öbür toplantıya yetişmeye çalışırken kimilerimiz belki de hayatlarını belirleyeceklerine inandıkları o önemli sınavların peşinden koşuyorlar. Akşam eve tüm yorgunluğumuza geldikten sonra çok az zaman ayırdığımız ailelerimize belki bir akşam yemeği yiyip hepimiz kendi kabuğuna çekiliyoruz. Belki de bizleri içine çeken o koca sosyal medyaya gömülüyoruz, evet. Artık sadece biz varız. Aklımıza başka hiçbir şey yok. Gözümüzü kapatıp başımızı o yastığa koyduğumuzda ne yarın büyük çilelerle bineceğimiz o toplu taşıma, ne gideceğimiz o market, ne de yarın işten geldikten sonra çıkaracağımız ve bir kenara atacağımız o hislerimiz. Hiçbir aklımızda yok. Çünkü bunların hepsi zaten bizlerin rutini. Takvim 2020'nin ilk çeyreğini yaraladıktan sonra evlerimize çekiliyoruz. Çünkü dışarıda bir düşman var. İnsan avlıyor. Sırf hayatta kalabilmek için bizlerin nefesine ihtiyaç duyan bu düşman ne yazık ki gözle görünmüyor. Evet, koronadan bahsediyorum. Şu taçlı garip virüs. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ardında binlerce komplo teorisini peşinden getiren şu virüs. Hakkında bildiğimiz en büyük gerçek ise, evet, bizlere aldığımız nefesin kıymetini hatırlattı. Artık tüm rutinlerimiz büyük bir ayrıcalığa dönüşüyor. Kapının kollarını tuttuktan sonra takıntılı bir şekilde yıkamadığımız ellerimiz, dışarıdan geldikten sonra çıkarıp bir kenara attığımız montlarımız, ziyaret için çaldığımız büyüklerin kapıları, başımızı yasladığımız dost omuzları, bizlerin her ihtiyaç anında yanında bulunan anne ve babalarımızın yaslandığımız sırtları, belki de yarın sabah uyandığımızda öptüğümüz çocuklarımızın yanakları. Pek çok şey. İnsanlar artık takıntılı ve umutsuz olmaya başlıyorlar. Kendi gardlarını alıp kapıda düşmanı bekliyorlar. Aslında kendilerini tam olarak nasıl savunacaklarını bilmeksizin. Marketlerde tuvalet kağıdı savaşları başlıyor. Dünya gittikçe umudunu yitirip telaşa kapılıyor. Ama unutuyorlar. Korkudan daha güçlü, çok çok daha güçlü bir duygu var. Umut. İşte bizler de tam olarak bu noktada bir araya geliyoruz. Biz dünya gençleri olarak böylesi zor günlerde tüm dünyaya ışık tutmak ve aslında bizlerin her zaman hep birlikte olduğunu sizlere gösterebilmek adına bu videoyu hazırladık. Ben ve 13 farklı ülkeden arkadaşlarımın bir araya geldiği bu videoda içinden geçtiğimiz bu zor günlerin tam 13 farklı ülkenin penceresinden izlenimlerini göreceksiniz. İyi seyirler dilerim. Korona. Kısacık bir kelime aslında her birimizi bambaşka diyarlara götürebilir. Mesela korona dendiğinde benim aklıma gelen ilk şey Erasmus programıyla gittiğim Polonya'nın Wrocław şehrindeki bir AVM'ydi. Tabii ki bu virüsten önce bu ismin henüz taç anlamına geldiğini bilmiyordum. Çok merak ediyorum, korona dendiğinde arkadaşlarımızın aklına gelen ilk şey neydi? Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω τη λέξη κορώνα. Powiedz papier. Robiło korona. Limon kolonyası. Coronavirus. Δεν είναι η μπύρα, είναι ο ιός πλέον, μιας και τα πράγματα έχουν αγριέψει. Natomiast na chwilę obecną słowo to kojarzy mi się oczywiście z koronawirusem. Se spomnim na film Contagion. Le coronavirus m'évoque l'inconnu. نقولوا stress, panique وبشر غسل À propos du coronavirus, tout ce que j'y pense en tout cas, c'est que c'était quelque chose qu'on pensait qui n'était pas dangereux, mais que maintenant on voit que c'est quelque chose de très dangereux qu'on doit faire attention. Corona para mim significa principalmente isolamento social. Nós não podemos estar em contacto com amigos nem família.
È un virus che è in Cina. La prima cosa che mi viene in mente quando sento la parola corona, purtroppo adesso come adesso il coronavirus. Pero eso no va a acabar llegando a España, eso se va a quedar en una broma de mal gusto y ya está, no va a llegar a nada más. Before that, I would think of like a crown because that's what it means. But now it's like we're talking about COVID-19. Ma in precedenza mi sarebbe venuta in mente la corona indossata dalle regine e dai re. Çin'de bir virüs var dendi ve ben direkt paniklemeye başladım. Aslında bir taraftan da kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum ama ben sakinleşene kadar korona zaten çok büyük bir hızıyla tüm dünyaya yayılmış oldu. Bakalım korona diğer ülkeden arkadaşlarımızın kapılarını ne zaman çalmış ve aslında esas tehlikenin ne zaman farkına varmış. So I have family in China, so I think that I was more concerned about it than my friends in the beginning. En Belgique, le virus a commencé à se répandre il y a déjà de ça quelques semaines. V Sloveniji smo se s prvim primerom koronavirusa srečali 4. marca. Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα ήταν στις 26 Φεβρουαρίου. Nálunk Magyarországon március 4-én jelent meg, és Lengyelországban tanulok, és ott is ugyanezen a napon jelent meg. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 2 hafta önce ortaya çıktı. O istnieniu wirusa wiemy od początku stycznia. Planowałam wtedy podróż do Izraela, potem pojechałam do tego państwa i wtedy już się bardzo wiele mówiło o zagrożeniu i codziennie w gazetach, w internecie ukazywały się newsy na temat tego, jak się rozwija i tak naprawdę to nie ustępuje, wciąż ten temat jest numerem 1 w całym kraju, w Polsce. En España se comenzaron a dar los primeros casos de coronavirus en torno a último de febrero, principio de marzo. في تونس je pense peut-être début mars حاجة هكا. Et en Pologne mi-février, fin février, je suis pas vraiment certaine. In France, it became really serious. People started being afraid and taking it really seriously maybe a month and a half ago, I think. Ήταν μια γυναίκα σχετικά μικρή σε ηλικία, η οποία είχε επιστρέψει από την εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο και βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Inizialmente non percepivo appieno la gravità della situazione, la vedevo come una cosa molto distante da me, che non sarebbe mai successo. De hecho, yo tenía un viaje a Irlanda, a Dublín exactamente, porque tengo allí 2 amigas de au pair, y empecé a pensar sobre el peligro que podría suponer el hecho de ir a un aeropuerto, viajar a otro país, tener contacto con otra gente en el avión. Car nous avons eu une semaine de vacances et pendant cette semaine de vacances, beaucoup de Belges sont partis à l'étranger et notamment en Italie et donc ces personnes ont ramené le virus chez nous en Belgique. Insomma, quando il numero di casi, soprattutto di morti, continuava a crescere sempre di più, soprattutto appunto nel mio stato, ovvero in Italia, ho iniziato a prendere coscienza a pieno di quella che è la gravità e il pericolo di questo virus. Ben kendi adıma tehlikenin ilk Avrupa'da görüldüğü zaman ve Avrupa'da ciddi rakamlar olmaya başladıktan sonra farkına vardım. En azından Çin kendi içinde olayı halledebilseydi çok fazla dünyaya yayılmadan belki bu kadar olayın ciddiyetini bunun çok büyük bir salgın olduğunu farkına varmayacaktık ama Avrupa'ya yayıldıkça artık Türkiye'de gelmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünmeye başladım. Türkiye ilk olayın ciddiyetinin bizde ilk vaka çıktığı zaman farkına vardı. Je me suis rendu compte de la dangerosité du virus lorsque le gouvernement a parlé de quarantaine et de lockdown. De hecho, tenía incluso miedo de que me cancelasen el vuelo, porque tal y como estaba evolucionando la situación era demasiado brusco todo. Τα πράγματα μετά άρχισαν να σοβαρεύουν πολύ σύντομα, δηλαδή τα κρούσματα δεν ήταν πολλά, αλλά όλο αυτό που έγινε στην Ιταλία με τους νεκρούς και αυτά γρήγορα μας έβαλε σε ένα κλίμα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και επειδή το σύστημα υγείας μας δεν θα άντεχε αυτή την κατάσταση, γρήγορα μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα του να μείνουμε σπίτι μας και να μην βγαίνουμε πολύ έξω. Virüs Türkiye'ye diğer ülkelere nazaran gerçekten de çok geç girdi. Bundan dolayı da aslında önlemleri daha hızlı aldık diyebilirim. Peki bu durum diğer ülkelerde nasıl? Arkadaşlarımız bize kendi ülkelerindeki önlemlerden bahsedecekler.
Attualmente nel mio paese di origine, ovvero l'Italia, il governo ha emanato un decreto imponendo la quarantena a tutti i cittadini, le uniche attività aperte sono i supermercati, le farmacie, insomma per avere beni di prima necessità, mentre tutto il resto, bar, pub, ristoranti, qualsiasi tipo di luogo pubblico è stato chiuso. Au Japon, en tout cas, maintenant, c'est à peu près la même chose. Ça n'a pas beaucoup changé. On peut sortir quand on veut. Mais avec les Jeux Olympiques qui ont été reportés, maintenant, ils font un peu plus attention. Ils disent qu'on doit rester chez nous. Et on verra comment, mais peut-être qu'ils vont un peu changer plus tard. We are on national lockdown, and so you're not allowed to leave unless you need to go to work, like an essential job. You need to get food or medicine or perform an essential duty for a loved one, something like that. Nálunk például lezárták a határokat, rövidebb nyitvatartással üzemelnek a boltok, a színházak, operák, szórakozóhelyek, mozik bezártak, a sportrendezvényeket sem tartanak meg, koncerteket sem. Em Portugal começámos a perceber do problema a partir do momento em que os números de pessoas infectadas subiu exponencialmente e as universidades tiveram que fechar, grande parte de nós voltou para a nossa terra natal. Alors en Belgique, nous sommes en quarantaine depuis plus d'une semaine. Les magasins, excepté les pharmacies et les commerces alimentaires, sont fermés. Tous les déplacements non essentiels sont interdits. On ne peut plus sortir à plus de 2 personnes dans la rue. Et on doit prendre ses distances avec les autres. Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση είναι αρκετά αυστηρά, ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή το σύστημα υγείας δεν αντέχει το να νοσήσουν όλοι ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό κλείσε πολύ γρήγορα τα σχολεία. Τη Δευτέρα επίσης τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας. Δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι παρά μόνο για να πας στο σούπερ μάρκετ, του φαρμακείο και για τα απολύτως απαραίτητα. Πρέπει να έχεις επίσης στείλει ένα SMS ή να έχεις ένα χαρτί το οποίο να αποδεικνύει το λόγο που βγαίνεις. Να έχεις πάντα την ταυτότητά σου μαζί και γενικά να είσαι πολύ περιορισμένος στις μετακινήσεις σου. Ukrepi proti širjenju koronavirusa so v bistvu najprej bili na sveti, da ne se ne zadržujemo v velikih skupinah. Potem pa so v bistvu se začele vrstiti tudi odpovedi dogodkov, koncertov, predstav. Potem pa so se odločili tudi za v bistvu zaprtje vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov in tudi potem vseh ostalih. Potem so seveda se zaprle tudi trgovine, razen seveda tistih živilskih, in pa zdaj večina ljudi dela od doma. Kar je seveda dobro, ampak vseeno so nekateri še primorani priti k delu, ker delodajalci preprosto ne morejo oziroma nočejo poslušati teh ukrepov. В настоящее время мерами предосторожности в моем городе является то, что детские сады, школы и университеты закрыты на карантин. С предстоящего понедельника у нас также будут закрыты медицинские учреждения, и они будут оказывать только помощь экстренного характера. En España empieza a tomarse precauciones a partir del día 14 de marzo, en el cual se proclama el estado de alarma y se aprueba el Real Decreto 463 de 2020, en el cual especifica que se cierra todo tipo de negocios, excepto farmacias, peluquerías, supermercados, hospitales. Sin embargo, posteriormente, el día 17 de marzo, y debido a la incertidumbre creada de la población, comienza a especificarse un poco más respecto a ese Real Decreto. Se añaden especificaciones, como por ejemplo el hecho de pasear al perro, el hecho de las peluquerías comienzan a cerrar. Se llevan a cabo un mayor número de restricciones, por decirlo de alguna manera. Mentre lo stato in cui vivo attualmente, ovvero la Scozia, in Scozia solamente da questa settimana sono stati presi dei seri provvedimenti imponendo la chiusura di tutte le attività, tranne appunto come sempre le attività che forniscono beni di prima necessità. Dosyć szybko zamknięto szkoły, na chwilę obecną są zamknięte aż do połowy kwietnia. Ponadto nie działają teatry, nie działają kina, są ograniczenia na transport publiczny, wiele ludzi pracuje z domu i odwołano wszystkie masowe imprezy oraz spotkania. Okullar tatil edildi. 2 haftalık bir tatil sürecine girdiler. Ben şu an bu konuşmayı yapıyorken muhtemelen okulların tatilinin uzadığı bildirilecek. Çünkü şu an bir toplantı yapılıyor. Muhtemelen onun bildirgesi bu akşam yayınlanacak.
Aslında ben şu an bu videoyu çekerken korona ülkemizde 1. ayını tamamlıyor Hazal. Ve evet, okullara bir müddet ara verildi ama tabii ki uzaktan eğitimle tüm öğretmenler ve öğrenciler olarak eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz. 65 yaş üstü bireyler için kesinlikle evden çıkmama kararı geldi. Artık onlar kesinlikle karantina içindeler. Onun dışında bütün tiyatrolar, maçlar, topluluk gerektiren ne varsa hepsi ertelendi. Alışveriş merkezleri kapatıldı. Yani çoğu alışveriş merkezi aslında kendisi inisiyatif kullanarak kapattı ve mağazalarını geri çektiler. Sokağa çıktığınız zaman şu an her taraf bomboş. Çoğu mağaza açık değil, çoğu restoran açık değil. Resmen böyle bir Black Mirror bölümünde gibiyiz. Yani her taraf şu an bomboş, ghost town. Tüm dünya olmasa da pek çok ülke şu an karantina altında. Kimler sokağa çıkamıyor, hangi ülkelerde resmi karantina var, kimler ne kadar süredir karantina altında, bunlar gerçekten merak ettiğimiz sorular. Bakalım karantina kararları ve süreleri diğer ülkelerde ne durumdaymış. Tak, na chwilę obecną jesteśmy w stanie pandemii, więc nie można wychodzić, dopóki nie ma się odpowiedniego powodu. Czyli na przykład wyjście do pracy, wyjście do lekarza czy spaceru z psem. Sì, attualmente sono in quarantena, questo è il mio 9° giorno di quarantena, anche se la mia quarantena è una quarantena per scelta e non per imposizione, perché vivendo in Scozia, appunto qua il governo non ha ancora imposto la quarantena assoluta a tutti i cittadini, quindi ho scelto di autoisolarmi da sola in modo tale da limitare i contatti con le altre persone e soprattutto limitare i luoghi pubblici come appunto università, palestre, biblioteche e così via. What day is it? It is Friday, April 3rd. I think it's day 19. Day 19. I think it's day 19 of quarantine. I'm having an okay time. Sorry, I keep moving. I don't know how to do this. Ναι, είμαι σε καραντίνα εδώ και 12 μέρες και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει για πολύ ακόμα. Karanténi smo 14 dni. Nálunk még nincs karantén úgy, mint Olaszországban, tehát nyugodtan kimehetünk. Nyilvánvalóan mindannyian támogatjuk, hogy otthon maradjunk. Én tulajdonképpen csak egyszer voltam kint, mióta hazajöttem, és szerintem az már hány napja volt? Szerintem körülbelül már 2 hete. Actualmente me encuentro en cuarentena desde el día 13 de marzo, en el cual mi universidad cancela las clases en Córdoba y entonces decido que la mejor opción es volver a mi pueblo, Priego de Córdoba, y pasar aquí la cuarentena junto a mi familia, ya que tengo a personas mayores dependientes, como por ejemplo es el caso de mi abuela, y la cuestión es ayudar en todo lo posible. Türkiye'de şu anda kesin bir olağanüstü hal, kesin bir karantina kararı yok. Ama 65 yaş üstü bireylerin çıkmaları yasak. Ve yurt dışından gelmiş olanların da kesinlikle 14 gün kendilerini bir karantinaya almaları gerekiyor. Fakat her zaman mesela her akşam televizyon üzerinden zorunda olmadıkça dışarı çıkmayın duyurusu yapılıyor. Ben öğretmenim, benim okulum tatil edildiği için ben kendim bir karantina sürecini alabildim. Ama şu an dışarıda çalışan insanlar var ve onlar illaki çıkmak durumunda kalıyorlar. Ben 12 günlük bir karantina sürecindeydim. Fakat dün dışarı çıkmam gerekti. Çünkü uzaktan eğitim için okula çağrıldım. Bunun dışında 12 gün bir karantinadaydım. Oui, on est en quarantaine. ما عندهمش برشا en fait ملي ils ont annoncé le confinement total. أنا personnellement depuis le 15 mars في الدار ما خرجتش خاطر من le 15 mars pratiquement سكروا الدنيا الكل. Les restaurants juste take away ولا delivery. Les malls سكروا قعدوا كل les supermarchés, les pharmacies, les boulangeries محلولين الحاجات اللي فريمون العباد تستحقهم في حياتهم العادية. أبار سا كل شيء مسكر توا ما نجمو نخرجو جوست دونك سوا قضية سوا باش تمشي تاخذ شوية نفس سوا باش تمشي عندك رونديفو طبيب ولا باش تمشي فارماسي. أبار سا ما فماش خروج من الدار. Demin de bahsettiğim gibi biz bireylere düşen en büyük görev pozitif olup yarına umutla bakmak. Dünya haberleri olsun, ülke basını olsun etkilenmemek mümkün değil.
Sağlık gerçekten de hepimizin aslında sahip olabileceği en büyük şeylerden birisi. Bu yüzden mental olarak da çok çabuk etkileniyoruz. Evlere tıkıldık kaldık, yapacak hiçbir şeyimiz yok diye aslında yakınıp duruyoruz. Ama her birimizin kendini eğlendirme ve zamanı geçirme şekilleri ve yöntemleri birbirinden çok farklı. Bakalım diğer arkadaşlarımız bu karantina sürecini nasıl geçiriyorlarmış? Kendilerini daha iyi hissetmek için, daha mutlu hissetmek için yaptıkları şeyler neler? Berem, pišem, ustvarjam, se učim, delam plane za naprej, telovadim, se sprehajam, kuham, pečem, skratka počnem tiste stvari, za katerimi večkrat v bistvu zmanjka časa. Τώρα που είμαι σπίτι όπως όλοι, νομίζω κάνω λίγο πολύ αυτά που κάνουν όλοι. Θα δω σειρές, θα διαβάσω κάνα βιβλίο, προσπαθώ να κάνω λίγο γυμναστική, κάνω δουλειές του σπιτιού, περνάω χρόνο με τους δικούς μου, αυτά πάνω κάτω. Γενικά προσπαθώ να το απολαύσω λίγο, γιατί είναι και αυτό κάτι που δεν το κάνουμε πολύ και δεν είναι τόσο άσχημα νομίζω. Pour ma part, en fait, je fais du télétravail. Alors, j'essaye aussi de passer du temps avec ma famille, de profiter du début du printemps et de faire des promenades tout en gardant mes distances. I work during the day. I teach at the university, political science. I have a private student and English courses, creative writing, etc. So that takes up a lot of time. Lesson prepping, grading, responding to emails, writing letters of recommendation, that sort of thing. Całe szczęście mogę pracować zdalnie, więc mam coś, co trzyma mnie w ryzach i sprawia, że mój dzień jest w miarę normalny, a wieczory spędzam głównie na oglądaniu Netflixa bądź poszukiwaniu inspiracji podróżniczych i planuję, gdzie pojadę, kiedy już to całe szaleństwo się skończy. Donc لازم en fait mental health c'est très important. Donc كي انت عينك باش تعمل اي حاجه تحب تعملها بازي كي ما عينكش ما تعمل حتى شيء tout simplement. Mais انا personnellement نقوم الصباح اول حاجه نعملها نعمل يوغا en fait قبل ما حتى نعمل اي حاجه نقوم الصباح بكري على حكايه هذيا خاطر سي تري امبورطون عليا انا وعاونتني برشا باش جو غارد لو كالم نتاعي و جو ريست بوزيتيف. ومن بعد لو يوغا نقرا كتاب جو في دي فورماسيون اون ليني تعلمت نطيب جو بونس كي الناس الكل قاعده تطيب وتصنف وتعمل حاجات. I'm quarantining with a friend. She's Canadian. Wait, say hello. Introduce yourself. I'm Erica. I'm from Canada. And that is all. She says a boat. She says she doesn't, but she kind of does. Aslında ben evde kaldığım sürece karantina olarak bakmıyorum. Çok uzun zamandır çalıştığım için evde kaldığı süre ona iyi geliyor çalışan bir insan için. Purtroppo passo la maggior parte del mio tempo in quarantena a scrivere essay, dato che questo è un periodo molto difficile, molto intenso per l'università con un sacco di scadenze, quindi per la maggior parte del mio tempo sono al computer a scrivere o a studiare, ma quando non sono al computer a fare cose per l'università sicuramente sono su TikTok a perdere tempo, a guardare video e ve lo consiglio. Kalkıp bir liste yapıyorum mesela. Bugün ne yapabilirim? Oraya yazıyorum. Spor yap. İspanyolca çalış. İşte örgü yap. Örgü yapıyorum. Gerçekten. Mesela geçen gün böyle çok eski panom vardı. Panom falan boyadım. Böyle kendi başıma bir şeyler çıkartıyorum. Spora bazen tık atıyorum, bazen atamıyorum. İspanyolca hiçbir şekilde çalışamıyorum. Ona hep böyle bir eksi atmak zorunda kalıyorum ama birazcık yine de biraz olsun kendimi kandırıp eğlendiğim bir liste yapıyorum kendime. Other than that, I have my creative side projects that I didn't have time for before. Like I have a blog now, LOL. Intento hacer bastantes videollamadas con mis amigos, a la vez que jugamos algún juego, como por ejemplo el Pinturillo, ya lo conoceréis. Y además de ello, pues intento leer, intento tomar el sol dentro de lo posible, ya que poseo terraza. Çok fazla şey ürettiğim, evin içinde güzel vakit geçirdiğim bir zaman olurken bazen canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Evde kalmak da böyle bir şey. Aslında bu dönemi ben bu karantina sürecini çalışan insanlar için dinlenme süreci olarak görüyorum. Yani en azından birazcık kafanızı dinleyip birazcık kendinizle kaldığınız, kendinizi keşfettiğiniz, okuyamadığınız kitapları okuduğunuz, izleyemediğiniz dizileri izlediğiniz, konuşamadığınız arkadaşlarınızla konuştuğunuz bir süreç olarak görüyorum. Çünkü çok uzun zamandır görmediğim, konuşmadığım çoğu arkadaşımla FaceTime yapıyorum. I forgot to say something ve
olabildiğince güzel değerlendirmeye çalışıyorum. Puzzle yapın, ne bileyim, resim yapın, boya yapın. Hadi olmadı dizi izleyin, film izleyin. Güzel bir süreç oluyor yani. Bir şekilde geçiyor. Egyébként pedig hát persze Netflix, ami mindenkinél. Sokszor főzök, meg sütök, ami nagyon jó. Tök finomakat főzünk, meg sütünk, és kb. Ennyi. En azından dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar için, çünkü dışarıda çalışmak zorunda olan, para kazanmak zorunda olan, iş yerleri ara vermeyen insanlar var ve onlar için en azından biz sokakları onlar için boşaltmamız gerekiyor. O yüzden evde kalabildiğimce ben de kalmaya çalışıyorum. Dünya basınına baktığımız zaman virüsün etkisinin en yoğun gözüktüğü ülkeler arasında İspanya ve İtalya'yı saymamız mümkün. Ama yine aynı ülkelere baktığımız zaman insanların balkonlarda şarkı söyleyip dans edip birbirlerini büyük motive edici etkinlikler düzenlediklerini görüyoruz. Bizim kendi ülkemizde de balkonlarda alkış tutan pek çok insan görmek mümkünken sosyal medyada da halkın modunu biraz olsun yükseltmek adına yapılan pek çok espri mevcut. Peki bu diğer ülkelerde nasıl? Arkadaşlarımız bu konu hakkında bizlere ne söyleyecekler? Sosyal medyanız bu duruma nasıl yaklaşıyor? Halkınızı daha sakin ve mutlu tutmak için yaptığınız şeyler neler? Ja, tudi pri nas v Sloveniji prirejamo takšne balkonske koncerte. Veliko se odvija tudi na družbenih omrežjih, naprimer na Instagramu, razni tako imenovani live, kjer se razglablja o različnih temah. Potem poznamo tudi razne take izzive na Instagramih o tem, kaj početi v karanteni. Potem tudi večkrat na balkonih zaplavskamo našim zdravstvenim delavcem in kar naenkrat se v bistvu pojawi tudi veliko novih szal o WC papierze. Jeśli choć przez chwilę mieszkałeś w Polsce, to wiesz, że nie można śpiewać tutaj na balkonie i nikt tego nie robi w strachu przed sąsiadami. Natomiast dalej ludzie wysyłają sobie memy, tworzą zabawne grafiki na temat całej sytuacji i może to nie jest najlepszy czas na żarty, ale z drugiej strony w ten sposób można przetrwać całe to szaleństwo i jakoś wytrzymać ze wszystkimi obostrzeniami. Κάτι αστείο σχετικά με τον κορονοϊό, το που επικρατεί στην Ελλάδα, είναι ότι ξαφνικά με το που άρχισε να ισχύει η καραντίνα, όλοι βγήκαν στους δρόμους για γυμναστική. Όλοι πήγανε για τρέξιμο, για περπάτημα, πήραν τα σκυλιά τους. Και αυτό είναι λίγο ανέκδοτο, γιατί γενικά δεν το συνήθιζαν, οπότε το κοροϊδεύουμε. Ci sono un sacco di meme o immagini relativi al coronavirus, ma se devo essere sincera, ciò che mi diverte di più sono le canzoni che hanno fatto a riguardo, tipo la canzone di Cardi B oppure la canzone Corona Time, quelle proprio mi fanno straridere. Al igual que en Italia, a los españoles también nos gusta mucho el humor, la broma y pasar todo el rato lo mejor posible. Sosyal medya bu süreçte evet çok hem yardımcı oluyor hem de komik şeyler paylaşılıyor. Ağlanacak halimizde gülüyoruz gibi birazcık bir şey. I mean, at 8 p.m. people clap for the healthcare workers. That's nice. Funny things. I don't know. Honestly, Erica and I think just being indoors all the time, like, our sense of humor has just degraded into absolute trash. Like, the things that we laugh at, like, I am ashamed to share with you. Like, we do these really weird dance moves. I can't even demonstrate because like your eyes would literally burn and melt out of your eye sockets. But like the things we laugh at are really stupid. There's no joke, there's no humor involved. También la propia policía, de hecho, en ocasiones está dándose el caso de que paran en mitad de la calle y comienzan a cantar canciones para que la gente se anime. También se ha dado el caso de gente que utiliza proyectores y creaciones suyas para animar a la gente. En época de cuarentena, el reggaetón te quitará la pena. En Belgique, un peu comme en Italie, à 20h, les gens vont à leur fenêtre ou à leur balcon et applaudissent. Ils applaudissent pour remercier les médecins, les infirmiers, les infirmières, parce qu'ils guérissent les patients atteints du coronavirus et ils sauvent des vies. Bu 65 yaş üstü bireylere yasak geldikten sonra herkesin anneannesini, babaannesini, dedesini paylaştığı bir dönem oldu. Onun da birazcık suyu çıktı gibi aslında. Çünkü biraz yaşı fazla olan insanlarda biraz fazla uğraşılıyor gibi bir şey oldu ama işte mesela geçen gün şey gördüm internette. Yaşı büyük biri evden
gizlice çıkıyor böyle evden bastonuyla beraber. Alarm çalmaya başlıyor. Koşarak evin içine giriyor. Bu tarzda komik şeyler var. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Miles de vídeos que me pasan día a día por WhatsApp o por otras redes sociales sobre la cuarentena o sobre cuando salgamos, ya que nos gusta mucho la fiesta. J'essaye aussi de détendre l'atmosphère en envoyant des blagues sur le coronavirus à ma famille, à mes amis, via les réseaux sociaux. Komik şeylerin yanında ilham verici güzel şeyler de var. Mesela akşam 9'da hepimiz sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz. Çünkü onlar için çok fazla şey gelmiyor elimizden şu an için. En çok yük onların omuzlarına bindi. Ve buralar yıkılıyor böyle. Onlara en azından bir şekilde de olsa bir moral verebildiğimizi hissetmek bize de iyi geliyor. Bu virüs ve karantinanın etkisiyle aslında her birimizin sahip olduğu her anın, sevdiklerimize geçirdiğimiz vaktin, bugünden ertelediğimiz işlerin ve aslında geleceğimiz için yaptığımız planların kıymetini bugün daha da iyi hissettiğimizi düşünüyorum. Peki bu korona ve karantina sürecinde acaba kendimizde ve diğer insan davranışlarında gözlemlediğimiz değişiklikler nelerdir? Arkadaşlarımızın bu durumdan çıkarımlarını gerçekten çok merak ediyorum. Hát az biztos, hogy gazdaságilag sokkal nehezebb lesz, hogyha ez az egész időszak elmúlik, már most is eléggé nehéz. Abban reménykedem, hogy az emberek azért összefognak majd, és sokkal jobban értékeljük majd a mindennapi dolgokat is. Akár csak az, hogyha utazni tudunk, vagy elmenni a barátokkal valahová, vagy csak a normális életünket éljük. Nagyon remélem, hogy az emberek tényleg értékelni fogják ezeket, és az biztos, hogy összefogásra van szükség, mivel nagyon sok minden teljesen más lesz, hogyha véget ér ez az egész. Credo che la maggior parte delle persone con la fine di questo virus, che spero sarà veramente a breve, capiranno che l'unione fa la forza e solamente unendosi e collaborando insieme è possibile sconfiggere questo virus. Żyjemy w świecie super zaawansowanej technologii, mamy pomysły na wszystko, ale w obliczu pandemii po prostu jesteśmy bezbronni i nie bardzo sobie z tym radzimy. Nikt nie był na to przygotowany, no trudno też było się na to przygotować, nikt się tego nie spodziewał, ale myślę, że to taka dobra nauka dla nas na przyszłość, że takie sytuacje nadal mogą się zdarzać i że po prostu powinniśmy być tego świadomi. I think a big change is that people are becoming radicalized and that people are realizing what labor actually is essential and what isn't. And I think people are more ready to accept a more progressive socialist platform, which I think is really positive. Like, people are pushing for paid time off, rent freezes or rent cancellations, and healthcare benefits, which is, I think, shocking for a lot of my friends in European countries, because you guys have these social welfare benefits that we in the US don't have, so I think that's a really big change. I'm starting to appreciate small social gatherings like bars, restaurants, cafes, but I never expected something like this. A lot of my friends work in the restaurant business or in the bar business, and I'm really worried about them, so yeah. Looking forward to getting out of here. Το συμπέρασμά μου γενικά για την κατάσταση με την καραντίνα είναι ότι θα μας κάνει όλους να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα. Θα συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα που τα έχουμε δεδομένα, όπως είναι η βόλτα με τους φίλους μας, να βγεις για μια μπύρα και γενικά να μην είναι όλα τόσο πολύπλοκα. Να είναι απλά, όπως ήταν παλιά. Οπότε νομίζω αυτό θα μας κάνει καλά και θα εκτιμήσουμε όντως κάποια πράγματα. Todos vamos a aprender a valorar más las cosas. Bu virüs sürecinden sonra insanların temizlik konusunda çok fazla şey öğrenebileceklerini düşünüyorum şu an için. La conclusion اللي خرجت بها أنا من la situation هذه اللي شنو اللي ما عادش نقعد في الدار pratiquement أما j'apprécie أكثر أي حاجة صغيرة en fait. ما عادش je vais plus me plaindre j'espère, mais pour le moment بالحق je vais plus me plaindre. مش نقول طقس خايب، شبي طقس خايب، شبي طقس سخون، شبي الدنيا باردة. Vamos a aprender a valorar más el contacto humano, vamos a aprender a valorar más las relaciones, vamos a aprender a valorar más los pequeños detalles
el hecho de gestionar tu tiempo bien para poder abarcar todo lo posible. Vamos a aprender a valorar muchas cosas que antes quizás no éramos conscientes o no queríamos ser conscientes de ello. Temizlikten sonra da birazcık gerçekten aslında dışarının değerini anlayacaklarını, yani insanın dışarı çıkmasının bile ne kadar büyük bir hediye olduğunu, sevdikleri insanlarla zaman geçirmenin değerli şeyler olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum. Я думаю, что карантин по-настоящему научит нас ценить себя и своих близких. Ведь здоровье – это правда самое важное, что у нас есть. E credo che una cosa che cambierò nella mia vita a fine di questa situazione sarà cercare di aiutare maggiormente le persone che hanno bisogno ed per esempio appunto donando a delle associazioni. Le virus me fait rappeler que nous sommes tous égaux face à la maladie. Herkesin aslında böyle bir şekilde koşturuyorken biz hayat koşturmadan koşturduk. Onu oraya yap, ver, bunu buraya yap, şunu yetiştir, bunu yap derken hepimiz bir ara verdik. Ve aslında durup böyle bir nefes almanın ne kadar değerli olduğunu anladıklarını düşünüyorum. Bugünlerde değerini anladığım ve özlediğim en büyük şey özgürlük. Aslında her gün özgürlük kavgası yaptığımız bu dünya basınında esas özgürlüğün çok ufak şeylerde olduğunu fark ettim. Dışarı çıkıp kaygısızca temiz hava alabilmek, aldığımız bir çikolatayı bile temiz mi diye düşünmeden açıp o an yiyebilmek ne büyük rahatlıkmış. Sevdiklerimiz ve ailemizle vakit geçirebilmenin değeri de bugünlerde karşıma çıkan en büyük şeylerden birisi. Büyüklerimizin ziyaretine gidebilmek, sırf acaba hasta mıyım, haberim yoksa ya onları taşıyorsam korkusu içimizde olmadan onlara sarılabilmek. Bakalım arkadaşlarımızın değerini anladığı ve en çok özlediği şeyler nelermiş? Ora come ora, ciò che mi manca di più sicuramente è la mia routine, l'andare a lezione, condurre la mia vita in modo normale. Αυτό που έχω πραγματικά ανάγκη και μου έχει λείψει είναι μια βόλτα στον ήλιο, να βγω να πω για ένα καφέ, να βγω με τους φίλους μου, να βγω με το αγόρι μου. Ce qui me manque le plus, c'est le contact social. Predvsem pa v tem času pogrešam prijatelje in sodelavce. Najbardziej tęsknię oczywiście za znajomymi i za przyjaciółmi, za spotkaniami codziennymi, za tym, że po prostu można iść na spacer bez żadnych obaw. Hogy csak a parkban sétálhatok, úgyhogy nem kell amiatt aggódnom, hogy mi lesz a jövőmmel, vagy hogy hogyan lesz, mikor lesz vége, ez nagyon hiányzik. De ne pas pouvoir parler à mes collègues, à mes amis, de ne pas pouvoir embrasser les membres de ma famille. Like, I'm really concerned for some of my older friends or my grandparents who are isolated from each other because one is in the hospital, one isn't. They haven't seen each other in almost 2 months. So I think it's making us really pay attention to and reevaluate human interactions too. Voltar significa estar com a família, mas não poder abraçá-los, não poder tocá-los. E isso é uma coisa que, quando a pandemia passar, definitivamente eu vou aproveitar para fazer, dar um abraço aos meus avós, dar um abraço à minha mãe. É o que mais custa neste momento. Μου έχει λείψει η δουλειά μου και γενικότερα μου έχει λείψει το ότι πριν ήταν όλα πολύ εύκολα και τώρα πολύ δύσκολα. Сейчас я очень сильно жду окончания официального карантина, чтобы встретиться со своими подругами за чашечкой кофе, погулять, поболтать. Ведь за окном у нас весна, прекрасная погода. Algunas de las cosas que más echo de menos, por ejemplo, es el hecho de ir a clase, cosa impensable para mí en un principio, pero la verdad es que echo de menos ir a clase, echo de menos salir a una terraza a tomar una cerveza con mis amigos, echo de menos todo ese tipo de cosas que yo praticamente vivo en la calle, menos para dormir. Ma la cosa che mi ha fatto, di cui questo virus mi ha fatto capire ancora di più il valore, sicuramente il valore della famiglia. Purtroppo trovandomi in Scozia e la mia famiglia in Italia è veramente difficile affrontare questo periodo non potendo stare vicini e quindi sicuramente questa bruttissima cosa mi ha aiutato allo stesso tempo a capire l'importanza e il valore che ha lo stare insieme ai propri genitori e alla propria famiglia. Şu anda dışarıda yapılabilecek çoğu şeyi özledim. Arkadaşlarımla en ufak bir kahve içmeyi, çay içmeyi, arkadaşlarıma sarılmayı, onlarla yüz yüze konuşabilmeyi, dışarı çıkıp ya virüs kapacağım korkusu olmadan markette alışveriş yapabilmek bile ne kadar büyük bir aslında ayrıcalıkmış, ne kadar büyük bir şeymiş.
Ya da işte rahatça dışarıda gezip dolaşabilmek. Mesela o çok hiç sevmediğimiz, nefret ettiğimiz toplu taşıma araçlarına rahat rahat, gönlün rahatça bir şekilde binebilmek. Bunların hepsi özlediğim şeyler arasında. Eğer tüm dünya adına geleceğe bir mesaj bırakabilseydin, bu ne olurdu? Un message que je veux passer en fait, elle est شدوا ديالكم c'est très 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 important. I don't know. I should have thought about this. No, stay home. Like when it's all over, I don't want them to stay home. Wash your hands. Én azt üzenném, hogy szerintem együtt minden könnyebb, és nagyon nagy szükség van az összefogásra. Senki sincs egyedül, mindannyian egy helyzetben vagyunk, és együtt kell ezzel megbirkóznunk. Przede wszystkim nie martwcie się i starajcie wyciągnąć z tej sytuacji jak najwięcej pozytywu, spędzajcie czas z bliskimi, nie zapomnijcie powiedzieć komuś, że go kochacie i na pewno wszystko się ułoży. 2021 rok już niedługo i na pewno wtedy będzie lepiej. Vsem želim, da to čim prej premagamo, da bomo potem po koncu vsega tega znali veliko bolj ceniti vse te majhne stvari. Сейчас я хотела бы обратиться ко всем, кто нас смотрит. Если вас перевели на карантин, пожалуйста, оставайтесь дома. Не ходите в торговые центры, не встречайтесь с друзьями. Это тяжело, я знаю, но только так мы сможем избежать массового заражения. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Um conselho que eu daria para os países que ainda não estão a atravessar um período muito crítico seria exatamente para começarem já a tomar precauções. A partir do momento em que o vírus começa a ser descoberto, ele multiplica-se, ele cresce exponencialmente e quando vamos a ver já é tarde demais para agir. Por isso, كان انت ما تحبش وتو تو دي ما تنجمش الحسره ابعد ديتوا اللي ماكش وحدك. الناس الكل شادين ديارهم في اي بلاد من البلدان تاع الدنيا الكل، الناس الكل في الدار. كان مش ليك انت خامم في عائلتك، خامم في صحابك، خامم في صغارك، ما نعرفش فيتور صغارك. Αν θα μπορούσα να δώσω ένα μήνυμα σχετικά με όλο αυτό που περνάμε στο μέλλον, αυτό θα ήταν ότι πρέπει να προσέχουμε τη φύση και το περιβάλλον σαν να είναι το σπίτι μας, γιατί είναι το σπίτι μας. Sicuramente, come ho detto anche prima, la cosa più importante in questo momento è quella di supportarci e aiutarci a vicenda. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. C'est très important pour les en positive. On laisse pas tomber. Din, dil, ırk hiçbir şey fark etmez. Şu an bu durumda tüm dünya olarak hep beraberiz. Ve şu an savaştığımız şey bir virüs. C'est le message que je veux passer avec cette vidéo. Parce que, en tout cas en Belgique, il y a plus de gens qui guérissent du coronavirus que de gens qui décèdent. Da pensare non solo al nostro bene, ma al bene di tutti quanti. Dobbiamo capire che solamente se tutti quanti ci uniamo e rispettiamo queste regole che dobbiamo seguire per far sì che questo virus passi, dobbiamo assolutamente rispettarle dal primo all'ultimo e solo in questo modo riusciremo a tornare alla vita di tutti i giorni. Birbirimize laf etmemizin hiçbir yardımı, hiçbir şey yok. Bunun için de beraber olmalıyız. Birlik içinde yapmalıyız. Hepimize düşen görevler var. Sağlık çalışanları mesela. İnsanlar çalışmak zorundalar tatilsiz. Ve durmadan virüste burun burunayken, biz markete giderken takınıyoruz, her şeyimizde de gidiyoruz. İnsanlarla 2 dakika böyle burun buruna geldiğimiz zaman panik atak geçiriyoruz. En fait, justement, نشدوا ديالنا pour un monde meilleur. Déjà, la planète, elle respire. الهواء نضاف برشا. Et puis tout ce que j'ai à dire en tout cas, on voit que la vie est courte en fait avec ça en plus, donc juste profitez de votre vie, faire ce que vous voulez, profitez de votre famille, les amis. Και πιστεύω ένας λόγος που περνάμε όλα αυτά είναι ακριβώς επειδή δεν έχουμε δείξει το σεβασμό που πρέπει και το βρίσκουμε μπροστά μας αυτό και θα το βρίσκουμε μπροστά μας από εδώ και πέρα. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ήδη δηλαδή με το που κλειστήκαμε στο σπίτι φάνηκε αλλαγή στο περιβάλλον, φάνηκε αμέσως κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει και να δούμε όντως το πρόβλημα ότι υπάρχει. Αυτό οπότε. معناتها الكورونا en fait ما عندوش كان des effets négatifs. Le fait اللي احنا كلنا محصورين في الدار
mais عندها des effets positifs aussi على la planète. Déjà الحيوانات ارتاحوا منا الهواء نضاف الدنيا نضافت الدنيا تشعل ولات كهو finalement معناتها on va le bon côté des choses وخلينا كلنا يد واحدة وكلنا نخمو في un monde meilleur من بعد. Es cierto que este virus nos está haciendo reflexionar y nos está haciendo ver otro lado de nosotros mismos que quizás no conocíamos. Mais pour cela, il faut que les hôpitaux ne soient pas débordés. Et donc, pour éviter cela, il faut respecter les règles du gouvernement. Et surtout, reste chez toi. O yüzden lütfen o görevlere uyarak sadece kendimizi ya da çevremizi değil, herkesin ailesi olduğunu, herkesin bir birey olduğunu, yine dediğim gibi din, dil, ırk fark etmez bir şekilde herkesin bir birey olduğunu ve insan olduğunu unutmadan lütfen bu süreci geçirelim. Kendimize, çevremize saygılı olduğumuz ve onları da düşünerek hareket ettiğimiz bir süreç olsun lütfen. Evet, bizlerin kendi kabuklarında bu virüste nasıl baş etmeye çalıştığını izlediniz. Birbirinden farklı dillerde konuşup çok farklı kültürlerde yetişen bizler ise bugün aslında aynı dili konuştuğumuzu fark ettik. Bizleri biz yapan en büyük ortak özelliğimiz farklılıklarımızken bizleri birbirinden ayıran en büyük etmenler de hepimizin kafasında oluşan aynı tabular. O başka ülkeden, başka dilden, başka renkten, başka ırktan değil. O benden, bense senden biriyim. Bizler aynı gökyüzü altında nefes alan, aynı güneşe bakıp aynı yıldıza dilek tutan insanlarız. Evet, belki bugün hiçbirimiz birbirine sarılıp öpemiyoruz. Ne ailelerimiz, ne büyüklerimiz, ne de arkadaşlarımız. Ama bugün yine aynı şey için birbirimize destek oluyoruz. Birbirimize el uzatıp tüm dünyaya umut saçıyoruz. Bu virüs için gece gündüz demeden çalışarak bizlere yardımcı olmaya çalışan, dünyanın genelindeki tüm bilim adamları, sağlık personelleri ve bir yerlerde çalışarak emek sarf eden herkese minnet duygularımızı tüm kalbimizle iletirken geleceğe de hep birlikte bir mesaj bırakıyoruz. Bizler bambaşka ülkelerde çok farklı Hayatlar yaşıyoruz. Ama Hepimiz aslında Aynı dünyayı paylaşıyoruz. evet sen unutmadı yalnız değilsin. Bugünleri hep Beraber. atlatacağız. bugün başka Dillerden tüm dünyaya. Sesleniyoruz. μένουμε σπίτι. fica em casa. reste chez toi. Stani doma. Vinil. Оставайтесь дома. marad otthon. Giderken State a casa. Quédate en casa. Evde kal. Evde kal. Evde kal Türkiye. Evde kal, kahraman ol. Neredeyse unutuyordum. Peki ya sizin cevaplarınız neler? Bu sorulara karşı sizler nasıl cevaplar verirdiniz? Cevaplarınızı yorumlara bırakmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Ve sağlıklı kalın.